हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर आपकी उम्मत ये एक ज़िक्र करना शुरू कर दे तो उनके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और वो ज़िक्र ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा सख्त कात पड़ गया। लोग परेशान और बेहाल होकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारान रहमत नाजिल फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए 70,000 बनी इसराइलियों के हमरा जंगल में निकल गए और बारिश की दुआ फरमाई। या इलाही, मासूम बच्चों, नेक बूढ़ों और बेजुबान जानवरों के तुफैल हम पर रहम फरमाकर बारान रहमत नाजिल फरमा। हर नबी मुस्तजाबुद दावत होता है। ऐसे दबा से दुआ के बाद बजाय उम्मीद बनने के आसमान पहले से ज्यादा साफ और आफताब पहले से ज्यादा गर्म हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। फिर दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में मेरी वजाहत खत्म हो गई है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इल्तिजा करता हूँ कि तू अपनी रहमत मतवज्जो फरमाकर बारिश नाज़िल फरमा। उसी वक्त वही आई, ए मूसा, तुम्हारा मर्तबा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं घटा, तुम अब भी हमारे नज़दीक मर्तबे वाले हो, मगर बात यह है कि तुम्हारी कौम में एक हमारा नाफरमान बंदा है जो 40 साल से हमें नाराज करता आ रहा है। जब तक वो तुम में मौजूद है हम हरगिज़ एक कतरा बारिश कर नहीं बरसाएंगे। आप ऐलान करें ताकि मजमा में से वो नाफरमान बंदा उठकर चला जाए जिसके सबब बारिश रुकी हुई है। हुक्म की तामील हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो वो नाफरमान बंदा अपनी जगह खड़ा रहा। चारों तरफ नजर डाली, जब उसके अलावा और कोई मजमे में से निकलता हुआ नजर ना आया तो उसने सोचा कि अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो सबके सामने जिल्लत और रुसवाई होती है, और अगर नहीं निकलता तो मेरे गुनाहों के सबब बारिश ना होने से सबके लिए परेशानी होती है। यह सोचकर दिल में तौबा का फैसला कर लिया। फिर चेहरे पर पर्दा डाला और गफ्फारुज़ ज़ुनूब सत्तारुल उयूब से मुआफ़ी तलब की। ऐ मेरे रब्बे करीम, ये तेरा बंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर दुआ करता है। या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी 40 साल तक तेरी नाफरमानी की, मगर तू मोहलत देता रहा। अब तेरी तरफ तौबा के इरादे से मुतवज्जो हुआ हूँ, बस मेरी दुआ कबूल फरमा, मुझे महरूम ना फरमा, मायूस ना फरमा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देख। या अल्लाह, मुझे इतने सारे लोगों में शर्मिंदा ना कर। या अल्लाह, आज भी मेरा पर्दा रख ले और मुझे माफ़ कर दे। बस फिर क्या हुआ? रिवायात में आता है कि अभी तो दुआ और तौबा ख़त्म ही नहीं हुई थी कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, अभी तो बंदा मजमे में से बाहर ही नहीं निकला, फिर ये बारिश कैसे बरसी? अरशाद हुआ, मूसा, पहले जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी अब उसी बंदे ही की वजह से बारिश बरसाई है, इसलिए कि उसने तौबा करके हमसे सुलह कर ली है, हमें राजी और खुश कर दिया है। एक और रिवायत में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है, आपकी उम्मत में से 70,000 बंदों को बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर जब अपना आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतुन नब्वा। किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर यह जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो उसने फिर से पुकारा, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नब्वा। जब दूसरी मरतबा उस पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फातिमा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इस वक्त क्योंकि बेहोशी का गलबा है, लिहाजा हमने उसे इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि यह कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? यह घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से जुदा करने वाला, यह मालकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। उसे जल्दी अंदर आने की इजाज़त दे दो।
जब हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुना कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेसख्त रो पड़ी। हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा, हाय मदीना आज उजड़ जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, यह मलकुल मौत उनको लेने आए हैं। उधर मलकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको क्या हुआ? और फिर रोई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया और आपने हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, क्या है फातिमा, इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हमलान अर्श भी रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू को साफ किया और फरमाया, फातिमा, अन करीब सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। और फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, आज जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं और आसमान के मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ताज़िया दे रहे हैं कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत ख़त्म हुई और आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी मुकम्मल हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मिजाज पूछा है। फरमाया कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, उस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोज़ख को ठंडा कर दिया गया है और जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान पर मुंतज़र हैं। दरबान जन्नत का दरवाज़ा खोले आपका इंतज़ार करता है। फरमाया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल से तौबा करेगा या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा कर ली आप उसको अपनी शफात से बख्शवाएंगे और आप जिसकी भी शफात फरमाएंगे वह बख्शा जाएगा। आप गम ना खाएं। इतनी देर में एक दूसरे फरिश्ते ने हाजिरी के लिए इजाज़त तलब की। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? अर्ज़ किया कि ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता है, आसमानी दुनिया का दरोगा है। जिस दिन से इसने आपको मेराज की शब में देखा है, आपके जमाल का आशिक हुआ है। आज उसे मालूम हुआ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाएंगे। उसने जनाब के अक़दस में अर्ज़ किया कि मैंने रब करीम से आज़ाना दुआ की थी कि मुझे एक मरतबा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनकी ज़िंदगी में करने का मौका इनायत फरमाए। लिहाजा यह फ़रिश्ता रब करीम से इजाज़त लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हुआ है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मलकुल मौत हाज़िर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या है मलकुल मौत, तुम भी मेरी ज़ियारत करने आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो? उस पर मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मुझे मेरे पाक परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि जो मर्ज़ी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो वैसा ही करना। अगर जनाब की मर्ज़ी हो तो रूह कब्ज़ कर लेना, वरना यूं ही ज़ियारत करके वापस आ जाना। उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके पाक परवरदिगार आलम ने आपको बुलाया है और अब आपका इस दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। हज़रत हूर व गुलाम आपकी ज़ियारत के मुश्ताक हैं, क्योंकि आज आसमान को सजा दिया गया है। हूरों को बिला खौफ व ख़तर बनने संवरने का हुक्म मिला है। फरिश्तों को आप पर दरूद व सलाम का हुक्म फरमा दिया गया है और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक चलने का हुक्म दिया गया है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले जाना चाहें तो हम आपको ले जाएं, और अगर आप यूं ही इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़र हैं। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पूरी बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को यही मंजूर है कि दार फना को छोड़कर दार बका की जानब कूच करूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلدی حسن اور حسین کو بلا لاؤ کہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے اس بندے سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا ولی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو تمام صحابہ کرام دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارتاً رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پھر پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی
تو حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ اپنے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک کا رخ ایک طرف کو مڑا اور روح مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔